Selamat lemai serta merik tabi bahasa ngagai kita semua. Bergulai dengan aku Chris Van Fowler bak Buletin Ukas IBAN 23 Oktober 2021. Berita malam tu dipun kengkau pejalai gawak Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ngagai tabak projek ngagak Hospital Petrajaya Kuching. Baum pemerintah pengudah ngabar hospitalnya, Menteri Besar madah projeknya di pelabak tembuk tahun 2024. Kenokuya pengawal nembuk ke projek hospitalnya mesti dipatau dikena nentu ke projeknya oleh tembuk nitiah ke ditagak. Saya rasa dari segi pemantauan kerja tu, ya, pemantauan kerja dia. Kalau dia ada pemantauan yang dibuat, tentu sajalah kadang-kadang projek tu gagal dan kita mengambil tindakan selepas gagal dengan melantik kontraktor penyelamat. Jadi saya kalau boleh tidak mahu berlaku ada kontraktor penyelamat lagi. Yang penting kontraktor itu dipantau kerjanya dan siap. Ya, dan siap. Because kalau melibatkan diri, melibatkan kelewatan ni, yang pertamanya harapan daripada penduduk di sini untuk mendapatkan hospital, harapan daripada kajian negeri nak mendapatkan hospital ni akan terjadi. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih merugikan adalah kos. Kos pasti akan meningkat kalau projek itu terlewat jadual. Hospital ni pun dah meningkat dari segi kos dia kerana terlewat jadual. Datuk Seri Ismail Sabri menggap madah, perambut ngengkah raban pakar dekat diperunding ke Engau Pis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Belak datang nyempulang pejalai Menteri Besar ianya Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof, Sapit Kepala Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Perintah Menua Engau Pengawal Berumah Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Tuai Sekretari Menua Tan Sri Datuk Amar Muhammad Zuki Ali, Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Semeon, Sekretari Perintah Besar Sarawak Datuk Amir Omar, Bala Menteri Perintah Besar serta Pemesai Kebukai. Malam tu Menteri Besar ditagak berjadi ke Rambai Pemansang Malaysia Sebilik Bak Palan Aum Borneo Kuching BCCK. Menteri Besar datai ke Kuching Sarawak pagi tu tadi urung pukul 11 pagi untuk pejalai gawak penglamak sehari. Penataya Bak Padang Bilun Antarabangsa Kuching KIA diambat Kepala Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Ngau Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Ia udahnya terus dibaik ngagai Hotel Hilton laban mendiang ke Taklimat Pemansang Negeri Sarawak. Ungkup penemu, tu pejalai keterubah Datuk Seri Ismail ke Sarawak pengudah dipadu nyadi Menteri Besar. Beritahu dah tu, Felcrau dah kena belanja manggai RM1 juta dikena ngemujur ke pengawal Rama Engau Pengawal Pemansang Bak Negeri Sarawak. Menteri Pemansang Menua Pesisir Malaysia Datuk Seri Matzir Khalid Madah kelimpah ngambil bagi bak dagang kemungkur kelapa sawit, Felcrau megak ngembuan mandat Rama ke patut digagak. Jadi maknanya selain daripada Felcrau terlibat dalam urusan perniagaan yang melibatkan kelapa sawit, tapi Felcrau juga ada mandat sosial di sini yang terpaksa dilalui oleh Felcrau dan kena bagi. Dia mau tak mau dua-dua mandat tu, sama ada mandat sosial dan mandat komersial mesti dipenuhi oleh Felcrau. Dan saya yakin dan confident bahawa Felcrau boleh membuat yang lebih baik untuk masa depan. Maya Aum Pemerintah pengudah program Berandau Ngau Bakiyah Felcrau di Kampung Empila, Kota Semerahan Sarituk tadi, Datuk Seri Matzir Madah, Upis Menteri Sidak Benung mutar ke Penanggul berkawal Ngau dividen ke ditapi peranak Genturong Peniau. Bak programnya, ia bisi nyuak ke replika kunci kelai pengawal ngemanah ke Dewan Komuniti Kampung Empila ke udah tembuk ngagai penghulu Kampung Empila Man Nasa. Pengawal ngagak balai rayanya di kemujur nengah program penyikap Kampung Ameniti Rama tahun 2020, ngau penyampau agih RM100,000 serta tembuk Disember tahun nyin kemari. Kelimpah harinya ia megak bisi nyuak ke geran mock check
Penyikap Genturong Peniau Ameniti Ramah tahun 2021, Felcra Berhad wilayah Sarawak sepenyampau RM775,800 ngagai tuai rumah sili Bunsi ngari ke penerima geran nya dikena sidak ngemanah ngau ngadu ke bangunan komuniti bisik 10 buah projek pemansang bak Genturong Peniau bakih Felcra Berhad di Sarawak ke patut digagak. Belah bisi disuak ke mayanya geran mock check sepenyampau RM48,800 ngagai nama ikut pedagang di baruh ke mata Felcra Berhad wilayah Sarawak di hari ke sikut pedagang ti Ngemerana pengawak berjahit ari kampung Senah Rayang Tebedu Mardiah Abdullah. Udahnya ia nyuak ke bantu penyeru ari Felcra Berhad sepenyampau RM63,650 nengah pikir pemakai enggau sebuah kerusi roda ngagai 631 ikut bakih Felcra Berhad kemegai status orang nyelai pendiau enggau indai tunggal di Sarawak. Udah tu, Perintah Sarawak udah mai bermacam pemansang ngagai sitak pelilih merudi kuk Menteri Muda Perintah Menua Datuk Dr. Penguang manggil. Adun merudinya megak madah, perkara tu nyata di bedak nengah pengawak ngagak baru sekedap projek pemansang ke dikinsil Perintah Pakatan Harapan sebedau tu. Maya pengawak niri ke replika ikon pengayuh bak laman waterfront merudi kemari, ia madah, Perintah Sarawak udah ngenak belanja manggai RM11.5 juta dikenang menah ke waterfront merudi. Ku ia, tu nyengkau mengadu ke pantar engau palan berjalai kaki endur ngemata ke pengawak lumbak perahu ke berungkus RM6.3 juta. Kelimpah harinya, Perintah Negeri Kok Datuk Dr. Penguang dekat ngagak sapat kubu hos berungkus RM3.6 juta, ngemanah kubu hos berungkus RM2.1 juta, ngagak palan industri berungkus RM11 juta, ngau ngagak jematan merudi. Berbakngonya, ia madah ikon pengayuhnya nyadi ke lambang pelilih merudi ti cukup di Kelala ngau regata baram serta nyadi palan keterubah endur ngatur regata di Sarawak maya zaman Perintah Bruk bat tahun 1889. Di Maradung, Adunia Datuk Ding Kwong Hing bisi datai nyerah tabak projek transformation menua pesisir RTP nyungkur tabak rumah panjai David Nyalin Tanah Putih kena hari 4 tu tadi. Bak programnya, Datuk Ding beri terima kasih ngagai Perintah Negeri Laban udah ngemendar ke belanja projek RTP ungkup agih belanjanya sepenyampau RM100,000. Sarinya mega ia bisik datai matau pengawak ngemanah ke jalai besai bak jalai Tong Ah ngau Hap Hing Sungai Tulai nengah program pemansang komuniti projek rakyat Meradong di baruh ke mata Kaunsil Pelilih Meradong ngau Julau MDMJ. Ia megak meri terima kasih ngagai MDMJ laban udah nentu ke projeknya digagak nitih ke standard ke udah ditetap ke. Berbakngonya, peranak ke dia bersemak meri terima kasih ngagai Perintah Negeri lebih lagi ngagai Adun Meradong laban udah ngadu ke jalainya. Di Serikai, 2 buah agi rumah sembiang dia nerima agih belanja hari Perintah Negeri nengah unit perkara pengarap buka unifor. Agih belanjanya udah disuak ke Adun Repuk Datuk Seri Huang Tiong Si maya pejalaya ngelawak rumah sembiangnya kemari. Dulu harinya, ia bisi nyuak ke belanja hari unifor sepenyampau RM300,000 ngagai tepikong Fu Goiting ungkup tahun 2020 engau 2021. Udahnya nyuak ke geran ke sebaka ngagai St. Anthony Church. Maya nyuak ke bantuknya Datuk Seri Huang Madah. Tajak bantuk diberi unifor ukai penyampau ke penuh tang perintah tetap ngagih ke bantu ngagai rumah sembiang bak negeri tu nitih ke diguna. Nya alai ia meri terima kasih ngagai Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg laban asil ari iring ia rakyat bak negeri tu ngasai ke penegak politik engau ekonomi. Bak sebengkah lagi pengawak ke diatur bak palan servis Dun Repuk Datuk Seri Huang bisi nyuak ke geran projek MIT menua pesisir MRP sepenyampau RM40,000 ngagai 20 gerempung ukai perintah NGO. Ripih penerima geran baka ke ayan.
Ngelansa isu penanggul air bak Sibu Kaunsil Pelilih Menua Pesisir Sibu MDLBS udah ngatur awam pemerintah berkawal ngau sebana pasal air ti endak deras bak sitak Sibu Jaya diatur bak bilik awam MDLBS kena hari 4. Tu berdua hari mayuh sebana hari raya tingasai ke penanggul bak sitaknya. Chairman MDLBS Kaunselor Sempurai Petrus ngelai madah. Kebuah hari ndak deras bak sitaknya laban rakyat serta pemansang nyau majak nambah. Berbangaunya ia madah projek Kenawit Renggat 2 ngemerat ke perati ngagai bekal air ke sitak Kenawit macan Durin ngau Sibu Jaya. But due to MCO or stroke CMCO, the project is targeted to complete by June 2022. Treatment plant to Fali area, which is under Sibu Water Board's jurisdiction. Currently, approximately 0.37 kilometer out of 1.87 kilometer already laid and expected to complete by December 2021. Once completed, Sibu Jaya water pressure will be improved. Kuya berduduk hari atur mindah bertagang PKP pengawaknya di Pelabak Tembu penuh ujung tahun tu. Nakak tu dulu Buletin Ukasiban bergulai dengan aku Chris Bernfoller ngau bala kru Buletin. Berita keseli lagi tahu dipedak nengah semua laman media Ukas yang kau mbak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe Ukas channel di YouTube. Mensia mayuh terus diperansang sururan berjimat serta ngadang mayang lawak sesebengkah palan anang mai COVID-19 pulai ke rumah kita. Keingat meh orang ke di kesayau kita nyaga diri, jaga Sarawak into Sarawak. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.